سلام طعنا فقر نعاكم يكون كبرات تخاتلتي تيغراي ستريم ميديا لومي زبلنا يم واناوي زعباتات حيزنا لكم قريبنا نمكتتالكم بخبر بمعدام عندي زعباتات كنلا ليكم بسبب سانا سبز فلت دغاف حوحات نبر برهان ولد جورجس اب غداي ما اسرتو زي تسمع حبريتات هيو جواني ريبل برهان كنقربينا عند بتاوي اخيبتات يجمرلو تي آخيبات جنرال تادس ورد نموراد زعالميو حيزنا يلنا عباي ماشن كاب سرقي ديحنا آب قصص رعيلا أبزي حزي وان بفلي توهبو تحستون لبي مليونات الناس حابة زركب تيك توك قالو كاب علاوي ناي انستغرام اكاونت عوي بسراز حزة مسعوعتا قريب اللو ورات خاتاتلتي تيغراي ستريم ميديا لومي نزيومن كالوتن رئيس غدايات زرزر حيزنا لكم لنا قصاب موداتا مسانا خنو سناي مكتتال بوانانت انا نخسر تكونتات زمچاچو ودب هوحات مخالو بيت صحفت كفلاقع بيت صحفت هوحات مخالو بي اتصديقو يردن يعني هوحات يا سيراتني بوكلنا تاثير مالون يكالي مسالم زي كونس كعفن ول ممرح لو ردت هوحات يا لي زام ان بيرسونال وحات ببوردو اخيبا كايد وسينو مدرخ وسانه ماخلاي كوميتي تي وسانه ناي حزبي كما يبصح ابزبل نطبي تماي طميوم بزي مسرت دما 16 ميازيا 2018 عام تمرت جميرو اب بركي وردا زركبو كلهم امرارح ماخلاين جمارن كمون تحتوت امرارح طابيا زساتفلو مدرخ كايدي تبايلو قتيلنما اب طابياتات مس ابالاتن حزبن زغبر زتات لنفس وكفهم حدا معلتي بممدب بتخاتلتي كسالطو توسينلو افصاصما لوجيستيكس ملس تغادلتن نبار عقم سراويتن زملكت گمگام تخايدو تبايلو منغستي إثيوبيا نتግራይ ዝተመደበ በጀት ክለቅቕ ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍትን ትግራይ ሓቲቱ ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍትን ትግራይ ሚኒስተር ፋይናንስ ፌደራል ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ክለቅቕ ዝነበሮ ብቢልዮናት ዝግመት በጀት ብእዋኑ ብዘይምልቃቑ እቲ ክልል ከቢድ ቅልውላዊ ፋይናንስ ተፈጢሩሉ ኢሉ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ መጋቢት ክለቅቕ ካብ ዝነበሮ በጀት እቲ 8.5 ቢልዮን ብር ክሳብ ሕዚ ከም ዘይተለቐቐ ኣፍሊጡ بسنكي بجت زي ملكا نحادميتي 41,000 سرعتنياتات منغستي دموز مخفال كام زي تقالة قاليسيو المعتاوي شتوتات تباهلو زي تمدبا لعلي 844 مليون بر بجت بملو كام زي تلاغن ابتي كلل زي كايدو زنورو لعلي 10 زخونو عبيتي بروجكتات لمعات دو كام زوالو آرديو وديترات بانك عالم أطاقمو رئيوم أبغنيت أوديت رئيتو أمي هو اللودما إلو أتيبيرو سلازخوانا منغستي إثيوبيا زولز أقام ترديو كلاكا زقبوا بجات نخلق حاتيتو أبا كل تشحيع 18 عام تمرت تقرأ زي تمد بجات 23.6 بليون برخوينو كساب ورحي مقابيت كل أخذ قبوه بجات 17.1 بليون بريو خوننبر كساب حزي زت الاخ 8.5 بليون بر طرح يلو اتي بيرو ابز الاخ دبدبه بسبب سانا سبز فلت دغاف حوحات نبر برهانه ገብረ ገርጊስ ኣብ ጉዳይ እቲ ንሰለስተ ወርሒ ዝነበሮ ጻንሒት ግልጽ ገይሩ እንደበት بخالي اسرحنا بشرا خام زخدا ززارب برهانه ድሕሪ እቲ ዝኸደሉ ስራሕ ድማ ሃንደበት ኣብ ቀይዳ ኣቲኻ ኢኻ ተባሂሉ ከም ዝተኣሰረ ገሊጹ ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዝኾነ ግንባር ምዕራብ ሰራዊት ትግራይ ስነዳ ኣብኡ ኣባል ስለ ዝኾንኩ ይሰርሕ ስለ ዘለኹ ኣብ ሽረ ፕሬዘንት ንክንገብር ጥሪ شومنت معلتي تلوت صحنا تسندا تنغيرنا مالتي نسو بريزنت كنغبر نغرنا نسو مالتي نابشره خيدنا سو بزغبا بريزنت نسغبرنا افتي تي بريزنت زغبرلو ابشره سور كامب لبهالندو او بزغبا صراحتنا بريزنت نسغبرنا مسودانا موداتا تي نايت جنبار ناي
ኢንዶክትሪኔሽን ሓላፊ ጸጋይ ግርማይ ዝበሃል ሒዙኒ በልስኻ ከይዲ ውዒልካ ይኸይድኒ እንታይ ገይረ ከይዲ ዝውዕል ዘጥፋኽዎ ገበን እንተሃልዩ እውን ኣነ ካብ ሓምሊ 18 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ስለልተሰናበትኩ ዘጥፋኽዎ ነገር እንተሃልዩ ፖሊስ እዩ ክሕዘኒ ክሓተኒ ዝኽእል እምበር ሰራዊት ከመይ ገይሮ ከይዲ ከውዕለኒ ይኽእል ካብኡ ድማ ከይዲ መውዓሊ ይኽእል እንታይ እዩ ኢለዮ አይ በቃ ከይዲ ውዕልዎ ዝብል ትእዛዝ ካብ ሓላፊ ካብ ግንባር ኣዛዚ ስለልተነገረና ኣብ ከይዲ ውዕልና ኣለና ኢሎም እቲ ኣተሓሕዛ ሓውሲ ጭውያ እዩ ነይሩ ዝበለ ብርሃነ ድሕሪኡ ናብ ወተሃደራዊ ማእሰርቲ ከም ዝተወሰደ እዩ ገሊጹ ዑታቱ እውን ከም ዝተወሰደ እዩ ዝገልጽ ሓውሲ ምዕፋን ዓይነት እዩ ዝመስል ነይሩ ተተሓሕዛ እውን ገለ እውን ጭውያ ዓይነት ነገር እዩ ዝመስል ነይሩ ኢለ ድሓር ከባቢ ሰዓት 10 ወገን ናፍቲ ዝተኣሰር ኩሉ ቦታ ወሲዶምኒ ኣብ ሽረስ 04 ቤት ህንፀት ዝበሃል ኣሎ ናይ ሰራዊት ማለት እዩ ወታደራዊ ማእሰርቲ ናው ወሲዶምኒ ላብኡ ምስ ከድኩ 8 መዓልቲ ሙሉእ ምንም ዓይነት ሕቶ ይነበረን ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይረአየንን ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክራኸቡ ነይትፈቐደን ናተይ ሞባይል ላፕቶፕ ናይ ግዲ ዕጥቅን ናይቲ ግንባር ዕጥቅን ዝነበረ ብምሉእ እውን ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ማለት ክእሰር ተኮይነ እውን ሓደ ኣነ ሰራዊት ስለ ዘይኮንኩ ኣብ ሓምሊ 18 ጀሚሩ ተሰናቢተ ስለ ዝነበርኩ ክእሰር ነይሩ እንደፍቲ ናይ ወታደራዊ ብዋናነት ኣነ ንክእሰር ኩነታት ዘመቻቸወ ውድብ ህወሓት ምኻኑ ቤት ጽሕፈት ክፍላይ ከዓ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ምኻኑ ግን ኣጸቢቁ ይርደን ያን ህወሓት ያልኣያ ሲራትኒ ብውክልና የተኣሲረ ምባል እውን ይካኣል እየ ምእሳር ዘይኮነስ ክዕፈን እውን መምርሒ ለውረደት ህወሓት ያይለ የዛም ኢንፐርሰን ማለት ኣብ ጉዳይ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልውይ ኩነታት እውን ሓሳቡ ዘካፈለ ብርሃነ ብሓቂ እንተርኢናዮ እቲ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝብሎ ዘሎ እዩ መዋፅኡና ይብል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ዘጥረዮ ወይ ከዓ ዘለዎ ብሕታዊ ናይ ኩሉ ዓይነት ራያ ናይ ኩሉ ዓይነት ማሕበረሰብ ባህል ዝሓቁፍ ትካል ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ እዩ ስለዚ ትግራይ ነዚ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ እዚ ክድግፍ ኣለዎ ናይ ግድን ተዘይደጊፉ ከቢድ ሓደጋ ይኹነስ ነዚ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ምድጋፍ ብዙሕ ረብሓታት እዩ ዘለዎ ሓደ ፖለቲካዊ ውዳበ ህዝቢ ትግራይ ኣቦቱ ይኸውን ካልኣይ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ኣቦቱ ይኸውን ኣይበታትን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ሳልሳይ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ኣለዎ ተዋሂሉ ምዝኾነ ኣካል እውን ክዘራረብ ተኮይኑ ብዚ ኣገባብ ብግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቢልካ ይስሮ ስለዚ ናይ ግድን ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ይብሎ ነገር ክህልዎ ስለ ዘለዎ ፖለቲካዊ ውዳብ ስለ ዝኾነ ነዚ ክድግፍ ኣለዎ እዚ መንግስቲ እዚ ተፍሪስካዮ ህዚ ሳዕቤን ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ሳዕቤን እዩ ብቐጥታ ናብ ኩናትና ናቲ ብቐጥታ ካልኦት ሓደጋታት ከምቲ እዮም ምስ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምፍራስ ተተሓሒዙ ምስ ፌደራል መንግስቲ ባእሲኻ ምስ መደራደርቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተባእሲኻ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ሕብረት ምስ ኢጋድ ምስ ኣውሮፓ ሕብረት ምስ ኩሎም ዓለም ለኸ ትካላት ክትባእሲኻ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሎም እዚኦም ተባኢሱ ህዚ ሰርቫይቭ ክገብር እዩ ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብ ህልው ኩነታት ኣዲህቡ ኣብ ዝሃቦ ምሕተት ንሕወሓት ተሓታቲ ገይሩ ዓይነ መርፉ ዝጠፍኦ ቅዋም ሕወሓት ኣብ ምፍጻም ውዕሊ ፕሪቶርያ ክመክን ገይሩ እዩ ኢሉ መንግስቲ ፌደራል ተፈናቀልቲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ባዕሎም ብባዕሎም እናመሓደሩ ዕድሎም ባዕሎም ይወስኑ ይብል ንሳቶም ድማ እቲ ተፈናቀልቲ ናብ መረበቶም ዝምለሱ ውድብ ምስ ደሓነት ውድቦም ሒዞም እዮም ዝኣትው ይብሉ እቲ ሓቂ ውድብ መዓዝ ከምትድሕን ብኸመይ ከምትድሕን ጠፊኡዎም ን3 ዓመታት ኣብ ኣኼባን ዕንክሊል ኣለዉ ይብል ዶክተር አብርሃም በላይ
ካልኣይ ድማ ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ዘዋጥጡ ግዛታት ብምባል ዶክተር አብርሃም ዝሃቦ ሓሳብ መንግስቲ ፌደራል ዘሰሓሕቡ ቦታታት ብመሰረት ሕገ መንግስትን ውዕሊ ፕሪቶርያን መዕለቢ ክረኽቡ ይግብኦም ይብል። ህወሓት ድማ ሓደ ግዜ ዘሰሓሕብ ቦታ የለን፣ ካልእ ጊዜያዊ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ማንዴት የብሉን፣ ብምርጫ ሕጋዊ መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት ክጸንሕ ኣለዎ ይብሉ። ብተግባር ድማ ብፍጥነት ህዝቢ ዝመረጾ መንግስቲ ከይምስረት ኣብ ምዕንቃፍ ይርከቡ። ውጽኢቱ ዘየቋርጽ ሽግር ተፈናቐልትን ቀጻልነት ዘለዎ ምንጭ ቅርሕንትን እናኾነ ይርከብ ይብል። ይኹን እምበር ዶክተር አብርሃም በላይ ብፍላይ እቲ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዘለዎ መትከል ተወቒሱ እዩ። ልዕሊ ክልተ ሚእቲ ዝኾኑ ተጋሩ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም። ኣብ ሱዳን ዓረብ መንጠጋ ዓሲራ ከሚስ ምሸት ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ብጣዕሚ ብዙሓት ብገበን ተጠርጢሮም ዝተታሓዙ ኢትዮጵያውያን ዝበዝሑ ድማ ተጋሩ ኣለዉ። ካብዚኣቶም ኣብ መንጢጋ ዓሲራ ከሚስ ምሽት ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ተጋሩ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ኣሎ። እዚ ከምዚ እናሃሎ ናይቲ ዓዲ ፍርዲ ብዙሕ ግዜ ምሕረት ይግበሩ ስለ ዝነበሩ መሓየሸሎም ዝብል ተስፋ እኳ እንተነበረ ሕዚ 3 ሰብ ብግሳስ ክሳድ ብምቁራፅ ቀቲሎምዎም ስለ ዘለው እቶም ዝተረፉ ንኸምኡ ዓይነት ዕድል ተዳልይዎም ስለ ዘለው ናይዞም ዕሸላት ህይወት ክተርፍ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ዝተፈላለየ ኣግባብ ድምፁ ከስምዕ ፃውዒት ቀሪብሎ። ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘለኹም ሚኒስተራት ተጋሩ ጌታቸው ረዳ፣ ዶክተር አብርሃም በላይ፣ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ድማ ነዚ ጉዳይ ትኩረት ይብኩም ምስ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ብምዝራብ ህይወት ወገናትኩም ኣድሕኑ ይብል ፍልፍል ሓበሬታና። ሁማን ራይትስ ዎች ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዓሌታዊ ጽንተት ይቕጽል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ዓለም ለኻዊ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ሁማን ራይትስ ዎች ሰበስልጣን ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ግህሰት መሰላት ዓሌታዊ ጽንተት ዘጠቓለለ ምዃኑ ብምግላጽ ሓድሽ ጸብጻብ ኣውፅኡ። ቀንዲ ነጥብታት እቲ ጸብጻብ ድማ ኩናት ትግራይ ካብ ዘብቅዕ 4 ዓመት እኳ እንተኾነ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ከቢድ ገደብ ምንቅስቓስ ተጋሩ ከም ካልኣይ ደረጃ ዜጋ ዝረኣየሉ ኣተሓሕዛን ይቕጽል ከም ዘሎ እቲ ትካል ገሊጹ። ካብቲ ከባቢ ዝተመዛወሉ ኣስታት 1 ሚልዮን ተጋሩ ብሰንኪ ዘይምምላሶምን ኣብ ማዓስከራት ዘስካሕክሕ ህይወት ይመርሑ ከም ዘለዉ ተጠቒሱ። እቲ ዞባ ሕዚ እውን ብሓይልታት ኣምሓራ ተታሒዙ ከም ዘሎን ተጋሩ ካብ ከተማታት ወፃኢ ንምንቅስቓስ ካብ ሰበስልጣን ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ፍቓድ ክሓቱ ከም ዝግደዱ ላቲሽያ ባደር ምክትል ዳይሬክተር ኣፍሪቃ ሁማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጠን። እቲ ትካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምሕዳር ከፈርስን ኣብ ከቢድ ገበን ዝተሳተፉ ሓለፍቲ ንኣብነት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ካልኦትን ናብ ሕጊ ክቐርብን ጸዊዑ። ኣብ ምዕራብ ጥራሕ እንከይኮነስ ኣብ ውሽጢ ወይ እውን ማእኸላይ ትግራይ ዘሎ ህልውን ሓድነትን ተጋሩ ንምዝራግ ብዙሕ ክጽዕር ዝጸንሐ ኣብይ ኣሕመድ ብኣንደበቱ ህዝቢ ትግራይ ኣይተረብሐን ክብል እዩ ዝስማዕ። ከፍተኛ ጥሪ ማቅረብ የምፈልገው ስለ ትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲ ይመጣል፣ ሰላም ይመጣል፣ ልማት ይመጣል ብሎ ከማንም በላይ ልጆቹን ገብሯል። አሁን ዛሬ መልካም አስተዳደር ከፍተኛ ችግር ያለው ትግራይ ክልል ውስጥ ነው። የትግራይ ክልል የተለየ ነገር ያገኘም ይመስለን፣ ዲሞክራሲ ያለው ይመስለን፣ የተጠቀመን ይመስለን። በተለይ ደቡብ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ አካባቢ ያለን ሰዎች እባካችሁን የትግራይ ህዝብ አሁንም ውሃ ለመጠጣት ይቸገራል። አሁንም ያገኘው አንጃች ትርፍ የለም። ሮንግ በሆነ መንገድ ጥቂት ሰዎች ተሳስተው ሲያሳስቱን ወለጋ ጫፍ ያለ ጋዝ ነጋዴም ጭምር በስመ ትግራይ መቅጣት ተገቢ አይደለም። ምንም የሚያውቀው ነገር የለም፣ ያገኘው ነገርም የለም። ታይሞሲ ልካ ኩሉ ግዜ ቃልስና ካብ 100 ዓመት ይባይዞ ብኣፄ ሃይለ ምኒልክ ጀሚሩ ትግራዋይ ይኹን ካሊእ ይኹን ካብ ማእኸል ልመፀ ኩሉ ተቃሊስዎ እዩ። ኣብነት ነግረካ ብኣፄ ምኒልክ መጀመርያ ለትግራይ ዝሰደድዎ ሸይሞም ዝሰደድዎም ንኣፄ ዮሃንስ ወዲ ሓፍቶም ደጃዝማች ስዩም ገብረ ኪዳን እዮም። ግን ካብ ሸዋ ስለ ዝመፁ ተቃሊስዎም። ዜን ድሕሪኡ ለራስ መኮነን ተሸምዎም ተለው ተቃሊስዎም። ለራስ ኣባተ ትመጽእ ተለው ቢልዎም ለራስ ወሊ
تشيم تلو تقاليسو لازم تيج بعزي هاي سلاسي لهم يخون كاف سنتر تموصل تلو لخانه يخون يقالسو كاف تجري خيديو سلطان وشموت وصديق لما تسمبه تجري كاف تجري تخده كم أخل تموصي تجري يخون خالي يخون لخل يقالسو خذ لهم تلو الغكا خالي بهر لموصي تلشيه لمولنا جاي يخون لأبراهام بلاي تايخين ومنيو دوكو يوم جن كاف سنتر سلالموصو كاف جيتاتشو كاود ورده داليوم لتيوم تاجيرو عمسي وين همزي موصي خمنا قال ملي بلي سلالي صرح ينبه حوير وونك صرح كلا دلو نيرو هم هزو مالتي لتي اتم جن كتحارو فقادنيا يخوني نيرو تاجيرو بقى ديس اون غيرو مالتي سلازي افلالايو امون قدقوس لفلت يخوني سورس اوف ل باور خاص كاوي يلمصلو ان حدا كاوزي كاو تግራይ توكيل خايد خاطر شو ملها ويس تا بروسيس يلري ستيل خمت عنت للكايا تا بروسيس يلري امبي من موص يخونه يلصنقت تسايكولوجي نايت تግራይ لسو يلمسلنا ايتي هو سيو خذ ود ورده ግን ታጌርዋንዮ አይ አነ ምስ ትግራይ አይ መኽሪ ፌደራል መንግስት ቦይኑ ተሄውኒ ናናም ታይውዕሉ ፕሪቶሪያ ናብ ገለ ይሉ በቃ ሶርስ ኦፍ ሌጂቲሜሲ እየ ይትነኾኒ ትሸይ መመጽየ ኢሉን ያይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቶም ዓቐብ ንምልዓለት ቀራረብ ከም ዘላ ተገሊጹ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ንምምሕያሽ ዘኽእሉ መንገድታት ይምርምር ከም ዘሎ ተሰሚዑ ዎል ስትሪት ጆርናል ንምንጭታት ሰበ ስልጣን ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝኾኑ ማሱድ ብሎስ እቲ ምምሕዳር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሮም ካብ ዘለው ዝተወሰኑ ማዕቀባት ናይ ምልዓል መስርሕ ንምጅማር ድሌት ከም ዘለዎ ንወጻተኛታት ዲፕሎማት ገሊጾምሎም ብወገኖም ካልኦት ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ንምሕዳስን معقباتان نملعالن زحازتو تلمي مسرح قمقام كام زركب عملكيتم بريزيدانت إسياس أفوركي إرترا أفتحتي من محدار بريزيدانت ترامب مس أمريكا زلوا ركبنا من محاش ليت كم زلوا بترقاقامي كجلسو كم زسانحو زفلتيو بوغن تغارو بفلاي دقفتي سمدو أزي انت حقو سامير رايو تي معقب أفتقراي آتيو قفعي بمفتصامو سيعبو زنبر اللوم مخانو أي زنقعن هايلا ددبيت ويانن شعبيان أمحرا كل الحزن أيان يبل زي دما أب إيد فانو زلو أبوغن شعبيان ويانن مخانو بمحسابيو هايلا نزيز قل نترات محرا بمول زم محادرو فانو سلازي فانو نا إرتران تخوينو فانو مس إرترا السرح تخوينو فانو مس ويان السرح تخوينو ويانن شعبيان أمحرا كل حزن اللوا مالتين بارن حركم خوين كوموي مالت دما أبتقى دي سابا شوارويت حليفهم تقا دبر برهان دبر سينا بصيحهم اللو مالتي سترح يكونن شنيون ناي إرترا ايو ناي ويانا ايولو كوم انت خوينو ويانا شعبيان عم موجو اين النوا مالتي موجو ايو مالتي لذي وانا نتايخ بالدلي اتفكرا قدمومي عملومي فقرا اتقرات جهرا عملومي منقصة هاي لماريام وني بلو نيري شح عمد كنو واقع انبر وياني يكون شعبيا نافزي اقل كلا يبلاني ኣብ ወረዳ 70 ደርታ ጣብያ ማይ ገነት ልዕሊ 5 ሚልዮን ብር እትግመት ንሰፊሕ ግልጋሎት መስኖ እትውዕል ዝነበረት ጀነሬተር ተሰሪቓ ብክሬን ተጻዒና እንትትወሰድ ሰለስተ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጽጽር ኣውዒሉ ተወሳኺ ምጽራይ የካይድ ምህላው ፖሊስ እቲ ወረዳ ገሊጹ زي أبو ردا 70 درتا طابيا ماي جنت قشت عد جوجون محبر لملم ومصنع بالمحبر زي تودبو سبعة شمنتي سبات زعد جوا جنريتر سفيح شفان لمعات مصنع تهبز نبرة تقون ميزيا 14 كل تشيع 10 شمنتي عامة مرت ساعات شدشتا قطري نغتن كاسغاس بزي تجبربر سند فقاد كلهم أمرر حازر خبت بممثال بكرين تلعلا بماكينات تسعينا كبابي 1 كيلومتر مسوعزت إير بإير بأكلات تأتي كبابي أبقص صرمو على بصحفات بوليس وردا درتا قليسو بزي مسرت بوليس وردا 70 درتا نحد أبال تي محبر حويسو سلسته والقصبات مس اكزيبيتهم أبقص صروعلو توسق مصرية كاير ملاو تقليسو أبزي حزي اوان بفلاي تهوون تحستون لب مليونات الناس حابة زركب تيك توكر قالو كبعلوي ناي انستغرام اكاونت عبي بسرعة زحزة مصوعتا قريب له
ኢንስታግራም ኣብ ቲክቶክ ቃዱ ቲክ ብዝብል መፀውዒ ሽሙ ገኒኑ ንዝርከብ ትግራዋይ ቲክቶከር ዓለምለኻዊ ዕድመ ኣቕሪቡሉ። ኢንስታግራም ልዕሊ 700 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዎ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ዓበይቲ መድረኻት ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ቀንድን ጽልዋ ፈጣርን ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ትካል እዚ ንፉዓት ስራሕቲ ትሕዝቶ ብምልላይን ብምብርታታዕን ዓብዪ ግደ ኣለዎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍሉይ ተህቡ ትሕዝትኡን ልቢ ሚልዮናት እናሰሓበ ዝርከብ ቲክቶከር ቃሉ ካብቲ ዕልዊ ናይ ኢንስታግራም ኣካውንት ዓብዪ ብስራት ዝሓዘ መፀዋዕታ ቀሪቡሉ ኣሎ። ኢንስታግራም ንቃሉ ኣብ ዝለኣኸሉ መልእኽቲ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ስራሕትኻ ምሳና ክቐርቡ እዮም ተዳሃየና ብምባል ንስራሕቱ ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጹሉ ኣሎ። ኣብዚ ዝመጽእ ሰሙን ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ተዓዛቢ ዘለዎ ገጹ ክገብሮ ከም ዝደለየ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቃሉ ካብቶም ብጻዕረውን ብዘይ ስልኪ ተበላሕነቶምን ንዓለም ዘደንቑ ዘለዉ ልኡኻት ጽባቐ ሓደ እዩ። እዚ ካብ ኢንስታግራም ዝቐረበሉ ዕድመ ናይ ቃሉ ውልቃዊ ዓወት ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሎም እቶም ብተስፋ ዝሰርሑ መንእሰያት ዓብዪ ሞራልን ኣብነትን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ዳስጣል ብዝብል ብቴዲ ኣፍሮ ዝወፁ ሙዚቃ ቀልቢ ስሒቡ ኣሎ። ነዚ እውን ናይ ቀረባ ሰባት ቴዲ ኣፍሮ ኣብ ቁፅፅር ከም ዘወዓሉ ይግለጽ እዩ። እዚ ኣመልኪቱ ዝዛረብ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ትክክል እዩ ይብል ቴዲ እውነትን ተናግሯል። በከፊል የመጀመሪያ ክፍሉ እውነትን ተናግሯል። ኢትዮጵያ ሞታለች። ኢትዮጵያ ህዝቦች ተከፋፍለዋል፣ ተደፍጥጠዋል፣ ተለጉመዋል፣ ተለያይተዋል፣ እርስ በርስ ተጨራርሰዋል። አብሶሉትሊ ዳስ መጣል ይገባል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዳስ መጣል አለበት። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተደርጎ አይታወቅም። እንዲህ አይነት ጭቆና ታይቶ አይታወቅም። እንዲህ አይነት ሌብነት ታይቶ አይታወቅም። እንደዚህ አይነት መገዳደል ተደርጎ አይታወቅም። ታይቶ አይታወቅም በሰው ልጅ ታሪክ። ሰውን ገለ በአህያ መጫን፣ ሰውን ገለ በመኪና መንገድ ላይ መጎተት አይታወቅም። መንግስት ከመንግስት ውጭ የራሱን የመግደያ መሳሪያ ሰርቶ ከመንግስት አስተዳደር ውጭ የራሱን የመግደያ ለመግደል፣ ለማስፈራራት፣ ቴሮራይዝ ለማድረግ መግለጫ ሌላ መሳሪያ የሚፈጥርበት በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም። ንጉዳይ ሱዳን ኣመልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዝተዘርግሐ ሓዱሽ ጸብጻብ ብኢሚራት ዝውላዕ መርበብ ዕሱባት ኮሎምቢያውያን ኣብ ጎድኒ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ተሰሊፎም ንከተማ ኣልፋሽር ንምቁፅጻር ምሕጋዞም ከም ዘረጋገፀ የቃልዕ። እቲ ኮንፍሊክት ኢንሳይትስ ግሩፕ ዝፅዋዕ ትካል ትንታነ ጉዳይ ፀጥታ ዘካይዶ ምርመራ እቶም ኮሎምቢያውያን ዝጥቀሙለን ንዝነበሩ ሞባይል ስልክታት ተኸታቲሉ ዝረኸቦ መረዳእታ መሰረት ዝገበረ እዩ። ኢሚራት ኣብቲ ን3 ዓመት ዝቐፀለ ኩናት ንዳዕመ ሰሪዕ ብምድጋፍ እትገብሮ ምትእትታው ተቃውሞታት ክበፅሓ ፀኒሑ እዩ። ኣልፋሽር ኣብ ትሕቲ ዳዕመ ሰሪዕ ምውዳቓ ሓደ ካብቶም ኣረሜናዊ ምዕራፋት ናይቲ ግጭት ኮይኑ ኣብ ዓለምና ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝሰዓበ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ክሞቱን ሚልዮናት ካብ ገዝኦም ክፈናቐሉን ዘገደደን እዩ። ትካል CIG ተሳትፎ ኢሚራት ኣብ ሱዳን ብጭብጢ ንምርካብ ዝሕግዝ መርትዖታት ብቐረባ ክከታተል ከም ዝፀንሐ ብምግላጽ ብምትምማን ክንረጋግፀሉ እንኽእል ተሳትፎ ኢሚራት ዘረጋግጽ ናይ መጀመርታ መጽናዕቲ እዩ ክብል ዳይሬክተር እቲ ትካል ጀስቲን ሊንች ይገልጽ። ማርከስ እዚ ኸበርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ንሎሚ ካብ ዝሓዝናዮም እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም ንመላእ ህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።